पताकहस्तविनियोग नाट्यारम्भे वारिवाहे वने वस्तुनिषेधने कुचस्थले निशायां च नद्याम् अमरमण्डले तुरङ्गे कण्ठने वायौ शयने गमनोद्यमे प्रतापे च प्रसादे च चन्द्रिकायां गणातपे कवातपातने शब्दविभक्त्यर्थे तरङ्गके वीदी प्रवेशभावेऽपि समत्वे च अङ्गराहके आत्मार्थे शपथे चापि दूष्णीं भावनिदर्शने तालपत्रे च केडे च द्रव्यादिस्पर्शने तथा आशीर्वादक्रियायां च नृपश्रेष्ठस्य भावने तत्र तत्रेति वचने सिन्धौ तु सुकृतिक्रमे सम्बोधने पुरोगेऽपि खड्गरूपस्य धारणे मासे संवत्सरे वर्षदिने सम्मार्जने तथा ये